Okay. So which physical quantity remains the same for X-rays of wavelength Iman, red light of wavelength Iman, and radio waves of wavelength also mention the value. So which physical remains the same for X-rays of wavelength Iman, red light of wavelength Iman, and radio? কোনটো একে থাকব? Which one? Which physical quantity? Anyone? Anyone? It is easy question. আমাৰ কোনটো physical quantity? এটা আছে আমাৰ wavelength, lambda. Lambda একে থাকব. Next frequency and speed. See, কোনটো থাকব? No, not frequency. Frequency change হ'ব না because your wavelength is changing. It is the speed. And mention is value. কিমান? 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. If 1 and 2 be the denser and rarer media, respectively, and IC is the critical angle, what is the expression for N12 and N21? So, আমাক কৈ ল'ব লাগে। এইটো আমি কেনেকৈ হৈ ল'ম চাবা। So now tell me, ক'ৰ পৰা ক'কলৈ লাইটটো আহিব লাগিব for this to be happen? Critical angle. Critical angle কাৰণে লাইটটো ক'ৰ পৰা ক'কলৈ আহিব লাগিব? So suppose this is your N1, this is your N2, and N1 to দিয়া আছে আমাক denser. Okay, first আমি choose কৰিম. So আমাৰ সদায় কি হ'ব লাগিব? Light should be come from denser to rarer medium, right? So this must be denser and this must be rarer. So the two হয়, then N1 is denser. So this one is N1 and it will be N2. So আমাৰ light to এনেকৈ যাব, ইবাগত দেখি যাব. It will become critical angle. So this angle is critical angle, and for critical angle, this angle will be 90 degree. Refracted angle to hobo amar 90 degree. Karon ray to he hobo. Now apply the Snell's law here. Ami ki pam N1 sin IC is equal to N2 sin 90 degree. So here আমি পাম N1 sin IC is equal to N2. First লাগে মই expression for N12. N12 মানে কি আছিল? It is N1 by N2. So calculate N1 by N2 here. So N1 by N2 is equal to 1 by sin IC. এইটো হৈ যাব। So আমি কি পাম N12 is equal to 1 by sin IC. This is the expression. আৰু যদি আমাক N21 লাগে, N21, so N21 is sin IC. এই দুটা expression. A magician make a glass lens with n equal to 1.47, which disappear in a trough of liquid. What is the refractive index of the liquid? কি হ'ব? Liquid to refractive index. য'ত এই গ্লাছটো তোমাৰ সেই হৈ যায়, disappear হৈ যায়. Same refractive index. সেইকাৰণে disappear হৈ গৈছে. So আমাক যিটো লিকুইডত সেই কৰছি, সেই লিকুইডটো হৈছে আমাৰ refractive index of 1.47. এটা হচ্ছে could it be liquid? Could the liquid be water? হয় না নহয় water? No, yes, because water has refractive index 1.3 or 1.4, 33 or 1.4. But this liquid is something else. Itu amar beleg liquid. Calculate the energy of an incident photon of monochromatic light of frequency ইমান hertz. কেনেকৈ হৈ ল'বা? E is equal to H nu. So H এর value put করা, nu এর value put করা. Nu এর value আমাক দেয়া আছে. So you will get in joule, divided it by 1.6 into 10 to the power, oh sorry, এটো কিমান আছিল? E এর value তো কিমান আছিল? 1.6
6 into 10 to the power minus 19. So 1.6 into 10 to the power minus 19 দি multiply করলে you will get in terms of electron volt. এটোত আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰো তাত সেইটো লিকুইড ৱাটাৰ হ'ব নে নহয় এইটো লিকুইড ৱাটাৰ নহয় কাৰণ ৱাটাৰ আমাৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স কিমান আছিল 1.3 না 1.33 কিন্তু এতিয়াতো আমাৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ 1.47 হ'ব গতিকে এইটো লিকুইডটো বেলেগ ৱাটাৰ নহয় বেলেগ কিবা আৰু হয় যাৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স 1.47 ইয়াতে আমি এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰো অলপ টান হৈ যাব বিকজ দেয়াৰ ইজ এ লেমডা ষ্টিল ইউজ কৰিব পাৰিবা যদি ইয়াৰ পৰা তোমাৰ লেমডাটো উলিয়াই লওঁ অ'কে এইটোতো হ'ব লেমডাটো কিমান পাম আমি lambda is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 6 into 10 to the power 14 কিন্তু এইটো আর্মস্ট্রঙত নিবা লাগব not in meter এইটো মিটাৰত আছে so you have to make it armstrong 10 to the power minus 10 then you can use this expression এইটো expression use কৰা পারবা you will get in terms of electron volt আৰু ডাইরেক্ট করলে এইটো অলপ ক্যালকুলেশন বেশি এইটো অলপ ক্যালকুলেশন কম এইটো ফর্মুলা or in a hydrogen atom kinetic energy and electrostatic potential energy of an electron is given by Iman and Iman calculate the total energy যোগ কৰি দিবা এইটো মাইনাস আহিব না what does each sign mean নিগেটিভ সাইনটো কি মিন কৰে হচ্ছে ফাইনাল এক্সপ্ৰেশনটো তোমাৰ নিগেটিভ সাইন আহিব আৰু সেই নিগেটিভ সাইনটো কি মিন কৰে কি মিন কৰা আছিল নিগেটিভ সাইন the state are energy state are bound state means attractive if n capacitors having Iman are connected in parallel so that okay by 2 a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of Iman distributed uniformly what will be the electric field okay spherical conductor has radius Iman so আমি spherical conductor কাৰণে spherical conductor this is এটোতো inside 0 on the surface কি আছিল এক্সপ্ৰেশনটো E is equal to sigma r square divided by epsilon of small r square it was our outside so r cancel jabo so it becomes sigma by epsilon naught so sigma আমাক দিয়া আছে this one epsilon naught আমি ভ্যালু জানো ইয়াতে পুট করলে হয় 8.5 into 10 to the power something minus 12 then at a point 18 centimeter next to কাৰণে expression এটো ইউজ করবা capital r দিয়া আছে 12 centimeter radius আর outside point to দিয়া আছে distance small r is 18 centimeter so ইয়াতে পুট করলে হল sigma দি দিছি এটো epsilon ভ্যালু তো পুট করলে হল বা এটো অলপমান simplify কৰিব পাৰা যদি epsilon ৰ ভ্যালু তো পুট কৰিবলৈ টান লাগে you can write it like this also see E is equal to sigma r square by epsilon of small r square the epsilon to আমাৰ expression to অলপ মানে হেই হ্যাঁ টান হ্যাঁ so multiply it with 4 pi epsilon of r square যেহেতু তলত 4 pi দি multiply করছে উপৰতো কৰা square so write it like this 1 by 4 pi epsilon naught 4 pi sigma r square by r square so 1 by 4 pi epsilon naught এই টার্মসটোৰ ভ্যালু আমি জানো কিমান 9 into 10 to the power 9 then 4 pi ভ্যালু বহাবা লাগব sigma আমাক দিয়ে দিছি এইটো 1.67 put here r দিয়া আছে 12 centimeter 12 centimeter তো হ'ব 12 into 10 to the power minus 2 whole square হৈ যাব divided by small r দিয়া আছে 18 centimeter এটা ইয়াতে মন কৰা সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার ক্যান্সেল যাব সো ডাইরেক্টও বহাবা 12 square by 18 square কোনো কথা নাই তারপরে পাই যাবা ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ভ্যালু okay so এনেকে you can make the calculation easy like this যেহেতু আমি 1 by 4 pi epsilon ৰ ভ্যালু জানোৱে 9 into 10 to the power 9 it will be easier what are the major types of commercially produced resistors for domestic use in laboratory give an idea about approximate and signs of suggest what are the major type of commercially produced resistor for domestic use in or in laboratory major type so major type of resistor বিলাক তো আমাৰ
কি হ'ব এইটো বাৰু এটা চিলেবাছত নাই কুৱেশ্যনটো। হাফ মাৰ্ক আছে চ' এইটো মনত ৰাখি থবা ইট ইজ এ কাৰ্বন কম্পজিট ৰেজিষ্টাৰ্ছ। কাৰ্বন কম্পজিট ৰেজিষ্টাৰ্ছ। Approximate range or size of such registers. Question আছে দুটা, মাৰ্কটো দিলা হাফ প্লাছ 2। ৰেঞ্জটো বাৰু আমি ওমৰ পৰাই পাওঁ। So range almost 1 ohm to 20 mega ohm, and size is almost length to থাকে আমাৰ 5 to 15 millimeter, and resistance to diameter থাকে 2 to 6 millimeter. So write it down, তো লিখি থৈ দিয়া। হৈছে না লিখা? Okay, next question. Describe one application of Gauss law. যিকোনো এটা করলে হল। এনেকে question আহিলে always do this plain sheet or plain sheet. This is most easiest. করে 3 মার্ক পাই যাবা। If a charge particle mass have rotated in a circular path B so that এইটোতো বাৰু পারবা, এটা আমি ইয়াৰ পৰা আছিল centripetal force apply কৰি F is equal to Q V B is equal to MV, এইটোৰ পৰা F is equal to Q V B is equal to MV square by R, এর পৰা ওলাকে V2 R Q P by M, because it's circular path rotate করব। In the above expression ইমান be the speed of the particle, find this angular frequency and time period। কেনেকৈ ওলাবা এইটো angular frequency ওলাবা দিছি, P is given। এইটো আমি এক্সপ্ৰেছন চাইছিলো from the time period t ৰ পৰা। t ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব, যদি পাৰ্টিকলটো v স্পীডত মুভ কৰি আছে and it is a circular path, then the distance 2 pi r divided by v, v is the velocity, and v ৰ এক্সপ্ৰেছনটো আমি এইটো পাম। so এইটো যদি ইয়াতে পুট কৰি দিয়া you will get 2 pi r m divided by q r b, এইটো cancel out হ'ব, so it is 2 pi m divided by qb. This is the time period. So the time period আমি frequency কিমান পাম, qb by 2 pi m। যদি এইটো frequency হয় আমাক লাগে angular frequency, so omega 2 pi f এদি multiply কৰা, 2 pi cancel যাব, so qb by m, so omega is equal to qb by m। এইটো আছিল আমাৰ angular frequency। time period তো ওলালে this one। A pair of adjacent coils and mutual inductance ইমান if the current of one coil changes from ইমান to ইমান in 5 seconds, what is the change in flux? আমাক মিউচুৱেল ইণ্ডাকটেন্স দিয়া আছে, এম দিয়া আছে 1.5 হেনৰি, so you have to calculate phi। এটোৰ পৰা ললে হ'ল m is equal to phi I, so এটো d phi by di কৰি দিবা, so di আমাক দিয়া আছে কিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে, তাৰ পৰা ললে হ'ব লাগে। আৰু বেলেগ কি মেথড থাকব, m is equal to
by di মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্স দিয়া আছে আমি মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্সৰ এক্সপ্ৰেচনটো কিমান পাইছিলো M আছে E is equal to minus M di by dt এইটো পৰাটো নলব এইটোৰ পৰাই ল'ব ওকে সেইটো মই কৰি দিম দে নেক্সট ক্লাছত fill in the blanks in the regarding analogy between electrostatics and magnetostatics so 1 by epsilon naught okay analogy তোমালোক হৈ ল'বা দিছি এটা হৈছে এইটো চাইড হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক এইটো হৈছে আমাৰ মেগনেটোষ্টেটিক্স সেম কোনটো হয় analogy 1 by epsilon naught আমাৰ analogy কোনটো আমি ইউজ কৰো সেইটো হচ্ছে আৰু যদি না ব্লেংকছত আছে এইটো লেখবা দিছি তো এইটোৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো 1 by epsilon naught দিয়া আছে প্ৰথমে মিলাচোন p by 4 by epsilon naught r p vector 4 by epsilon naught r m টো হ'ব আমাৰ q okay mu naught by 2m m dot b টো কি আছিল p cross e আছিল torque m dot b ও torque এইটো বাৰু মিলব analogy then mu naught by 2m 4 pi r cube এইটো ম্যাগনেটিক মোমেন্টৰে এক্সপ্ৰেশন হ'ব হয় fill in the blanks for regarding analogy between আচ্ছা তো মিলাবা দিয়া নাই fill in the blanks করবা দিছে so 1 by epsilon naught তো হ'ব তোমাৰ এইটো mu naught by 4 pi so এইটো যেটো 1 by epsilon আছে remove the 4 pi it will be 1 by mu m only এটো তো হল q because n is the moment মানে এটো strength pole strength p by 4 pi epsilon r এটো কিহত আছিল এক্সপ্ৰেশন p by 4 pi epsilon r তো দেখা নাই p টো হল ডাইপোল মোমেন্ট 4 pi epsilon not r এতিয়া r কিউব হ'ব right because আমাৰ এক্সপ্ৰেশনটো এনেহেন আছে kp by r cube with minus sign so এইটো যদি হয় এইটো বাৰু ডাইপোল মোমেন্ট আমাক নালগে so ডাইপোল মোমেন্টৰ এক্সপ্ৰেশনটো কিমান হ'ব in terms of magnetic dipole এইটো চেক কৰিব লাগিব তো মই ডিৰাইভ কৰা নাই তাকলৈ যদি আমাৰ দুটা magnetic dipole হয় this is a north pole this is south pole then what would be its dipole moment at this point এই পইণ্টত dipole moment কিমান হ'ব তো নাই next mu naught by 4 pi 2m by r cube এইটো চেক কৰিব লাগিব m dot b is the expression কিহৰ আছিল এইটো কিতাপতো দিয়া নাইছিল oh yes this is the potential energy so এইটো ইয়াতে আহি যাব minus p dot e
P cross E টো আছিল torque. So torqueৰ magnetic dipoleৰ torque. So ইয়াৰ analogy হ'ব আমাৰ M cross B. আচ্ছা small m টো ইয়াতে বুজাই আছে magnetic dipole. So this magnetic dipole এইটো M হ'লে এইটো P হ'ব. Then এইটো expressionৰ same লিখলি হ'ল M by 4 pi epsilon naught R cube. এইটো হ'ব mu naught 2p by 4 pi epsilon naught R cube. Same. য'ত য'ত M আছে ইয়াতে P কৰি দিলি হ'ল. য'ত য'ত mu naught আছে ইয়াতে epsilon naught কৰি দিলি হ'ল. So it will become epsilon naught then. Epsilon naught 2m. এতিয়া mu naught by 4 pi আছে. Mu naught by 4 pi is analogous to 1 by 4 pi epsilon naught. So এইটো হৈ যাব তোমাৰ 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. This is. আৰু এইটো যিহেতু আমাৰ r আছিল, so এইটো আমি সিংকে লিখি থম minus m. এটা ইয়াতে এনালজি লেখবা দিলে তুমি এইকেইটা চেঞ্জ কৰিলে হ'ল ওকে গম পালো p ঠাইত লেখবা লাগব m যদি মই কবাত mu naught by 4 pi দেখা পাওঁ তাত ঠাইত মই লিখিম 1 by 4 pi epsilon naught গতিকে এইটো আছে আমাৰ 1 by 4 pi epsilon naught এইটো জাগাত হ'ব mu naught by 4 pi minus m by r. This will be the expression. পারবে না কেনেকে লেখাটো গম পালা 1 by epsilon to 1 by mu naught লিখি থম এইটো কারণ 4 pi will going to cancel so 1 by mu naught নহয় এটা ভুল হৈছে তো আমি ইয়াৰ পৰা হৈ লব পাৰো আমি জানো যে 1 by 4 pi epsilon naught is analogous to mu naught by 4 pi so 4 pi cancel 1 by epsilon naught মানে mu naught ভালকে লিখি দাও so ইয়াতে আমাৰ এক্সপ্ৰেশন জানবালা কথা নাই so আমি কি চেঞ্জ কৰিম if we see mu naught by 4 pi in magnetostatics it will be replaced by 1 by 4 pi epsilon naught যদি আমি কবাত m দেখা পাও this is the magnetic moment it will change by electric dipole moment p so প্ৰথমটো দিয়া আছে আমাৰ 1 by epsilon naught তো কি হ'ব 4 pi cancel যাব 1 by epsilon naught মানে হ'ব mu naught m হলি হ'ব ডাইৰেক্ট p এটো আমি হিংকে লিখিম খালি 1 by 4 pi epsilon naught ৰ জায়গাত লিখি আমি mu naught so এখনি জায়গাত লিখি আমি mu naught so minus mu naught m by r এটা এখনি আছে mu naught by 4 pi তাৰ জায়গাত লিখি আমি 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube p cross e জায়গাত লিখি আমি m cross b yes e to চেঞ্জ হ'ব আমাৰ b ক লগি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড to চেঞ্জ হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ডক লগি m dot b আছে এটো হৈ যাব আমাৰ p dot e minus এটো তো বাৰু ডাইৰেক্ট কনভেক্স লেন্স 1 plus d by f নিয়াৰ পইণ্টটো হৈ ল'বা দিছে হা এটো এট দা নিয়াৰ পইণ্ট বুলি কোৱা আছে so at the near point and this is not for the hey আমাৰ আমি ম্যাগনিফিকেশন দুটা কাৰণে হৈ লৈছিলো এটা হৈ লৈছিলো আমি ম্যাগনিফিকেশন কি কি আছিল এটা আছিল এট নিয়াৰ পইণ্ট আৰু এটা আছিল আমাৰ নৰ্মেল এডজাষ্টমেন্ট সো কোনটো পৰীক্ষা হৈ ল'বা দি চাবা কিতাবা লিখি নেবা পাৰে এক্সপ্ৰেশনটো so this is for near point
Or if the above question lens produced virtually many times less so that magnification is m is equal to d by f, where is the observation lens produced virtual and many times magnify image at infinity. So this is at normal adjustment because image to produce infinity সেইকাৰণে. So normal adjustment আমি কাক কৈছিলো when the image is produced at infinity. This is the normal adjustment. So m is equal to d by f. Discuss the phenomenon of refraction of plane wave at denser medium so that this phenomenon frequency remains same. So you have to show that f will always remain same. Your wavelength will going to sense because speed sense hobo. Eto enake dekhaba. Speed sense when medium sense. It is speed sense hobo, your lambda will also going to sense. So the VO sense hoy lambda sense hoy, so your frequency remain constant. Frequency hote constant thake. It is the property of wave. The frequency hote ki hobo constant thakbo. Young double slit experiment seals are separated by Iman, the distance. Ito to parba na. Calculate it from fringe width. The distance is central and Iman beta. So ito ilaba from fringe width. Beta. Beta is equal to experiment to ki asil saba ekbar. Enhan mai paisilo. Lambda d by capital D. Small d, capital D ক'ত আছিল position to saba. ওপৰত আছিল না তলত আছিল. পাহৰি গৈছো. চাবা লাগব. Write the following expression in words. L is equal to N H square to কি আছিল আমাৰ atomics Bohr model. Bohr modelত আমি পাইছিলো যে the angular momentum L is the integral multiple of N H by 2 pi. এটোটো আছিল তোমাৰ transition frequency when electron jumps from higher to lower or one EF final to initial, then it will going to emit the energy or EI to EF. So this is the transition energy. A photon has wavelength demand, find its momentum. কেনেকৈ উলিয়াবা momentum? আমি এইটো এক্সপ্ৰেছনৰ পৰা উলিয়াইছিলো না momentum d Broglie wavelength. Yes, lambda is equal to h by p. ইয়াৰ পৰা momentum to its energy is equal to h nu. এইটো এটা তোমাৰ হেৰিত দিয়া আছে in terms of wavelength. So direct apply কৰবা 12400 divided by lambda. এইটো তুমি হেৰিত নিগেলি হ'ল in terms of nanometer. এইটো in terms of Armstrong লৈ যাবা in terms of nanometer দিয়া আছে. Then ito to using the following symbol mass defect of কিবা এটা atom দিয়া আছে ইয়াতে কি দিয়া আছে চাবা লো expression to তাৰ এইটা value দিয়া আছে the nucleus broken into constant energy how much energy will be needed ইয়াতে এটা কি দিয়া আছে সেইটো চাবা লাগব binding energy and its binding energy write down the lines of nuclear fission or fusion to direct দিয়া আছে mass defect কেনেকৈ লৈছিল মনত আছে না কিন্তু মাছ ডিফে কৰি ল'বা তোমালোক এক্সুৱেল মাছটো দিয়া থাকবা লাগিব ইয়াতে এক্সুৱেল মাছটো দিয়া আছে ক'বাত কুৱেশ্যনটোত আদাৰৱাইজ আমি ওলাব পাৰবা নাই বিকজ আমি লৈছিলো যে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন z ইনটু মাছ অফ প্ৰটন প্লাছ a minus z ইনটু নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন মাইনাছ ইটস এক্সুৱেল মাছ কেপিটেল M দিছ ইজ দ্য ডেল্টা M আৰু আমি বাইণ্ডিং এনাৰ্জি কেনেকৈ লৈছিলো এইটো আমি ডেল্টা M পাম তাক 931.5 এদি মাল্টিপ্লাই কৰিম you will get in terms of MeV. Which metal semiconductor insulator has minimum resistivity and maximum conductivity? Draw the energy diagram for metal and insulator. Okay. Already discussed. Silo pa ekbar. Write a few lines on P-type and N-type semiconductor with at least 2 example. Okay. P-type and N-type semiconductor here korba disi. Answer any 3 of the following question. Derive the expression of potential P due to charge Q. Okay. Ito baru direct normal. এইকেইটা মই আইফাইভ বুলি কৈ আছিলো ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা
আহি থাকে any two of the following. Discussing a torque acting on a rectangular coil carrying current and placed in an uniform magnetic field. Fine. LCR circuit, variable frequency source ইমান variable frequency 230 volts or L দিয়া আছে ইমান দিয়া আছে. Now determine the source frequency. L ইমান C ইমান R ইমান. এইটো হৈ ল'বা resonance frequency 1 by কি আছিল এক্সপ্ৰেছনটো 2 pi under root LC. Impedance Z expression under root R square plus XL minus XC whole square. Omega 2 pi F করলে হইল resonance frequency put করলে হয়. So that this is important. আহি থাকে পৰীক্ষাত মই কৈছিলো ইয়াৰ পৰা এইটো আমাৰ দিয়া আছে কেছ আমাৰ হেৰিত কি বুলি কয় এইটো স্পেচিয়েল কেছ যিটা ডিছকাছ কৰিছিলো. Mention one characteristics of PN junction diode. Discuss how PN junction diode works as rectifier. Draw the IV characteristics in when it is in reverse bias. Direct question. So this is the whole paper. Easy আছিল 24th paper. Then numerical বহুত বেছি আহা নাই. দেখাৰ কি ডাউট 5 মিনিট আছে. নাই একো ডাউট. Okay then. নেক্সট বেলেগ এখন পেপাৰ ডিছকাছ কৰিম নেক্সট দিনা.